Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Chennai, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin visited the Disaster Management Control Room to assess the situation as Cyclone Fengal approached the state. He shared that the government had been preparing for 3 days of continuous rainfall and had taken necessary precautions. Stalin assured the public the relief efforts were underway, with shelters set up for affected people and food being provided. He also mentioned that ministers from various districts were coordinating efforts, and so far no major threats had been reported. He emphasized that everything was under control and relief operations would continue.
UP Chief Minister Yogi Adityanath alongside Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari held a review meeting to assess the progress of national highway projects in Uttar Pradesh. During the meeting, they discussed the ongoing and upcoming highway infrastructure projects, emphasizing their importance for enhancing connectivity and boosting the state's economic growth. Both leaders expressed satisfaction with the work completed so far and focused on expediting the remaining projects to ensure timely completion. The review aimed at streamlining the process and addressing any challenges faced in the development of these key national highways. समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जाना था उसे के जो नेता ने जगह जगह रोका जा रहा है। माता प्रसाद पांडे लोगों घूम रहे हैं। थोड़ी देर पहले अपने दिल्ली आवाज सरकारी बंगले से निकले हैं यहाँ आने के लिए, किस तरह से लेते हालात जी हालात तो यहाँ अभी पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है और वैसे मुसलमानों की तरफ से तो कोई कल जामा मस्जिद में नमाज हुई तो बहुत पुरअमन तरीके से किसी किस्म की कोई बदअमनी या संभल के किसी को से कोई बदअमनी की शिकायत नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को संभल आने से रोका जा रहा है, घर पर ही उनके रोका जा रहा है निकलने। किस तरह से देखते हैं जियाउर रहमान को भी यहाँ आने नहीं दिया जाएगा? हाँ, तो वो वजह यही है कि यहाँ पर जो जुल्म हुआ है पुलिस ने जो जाब्ती की है और जो कैजुअलिटीज हुई हैं 5 या 6 तो उनके घर वालों में मैं भी गया था तो मैंने देखा उनकी मदर वगैरह की आहो बका जो उनका रोना पीटना है वो देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता और ऐसे है जैसे कि उनका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है क्योंकि उनके बेटों की जान गई है और पुलिस ने प्रेशराइज किया उनको टार्चर और किया कि उनको रात में ही दफनाया जाए, उनको रात में ही दफनाया जाए और ये स्टाम्प पे अंगूठे वगैरह लगवा लिए कि ये पुलिस की गोली से नहीं मरे। एक जियाउर रहमान यहाँ पे रहते हैं, उनका पैतृक आवास है, सांसद भी है, लेकिन उनके आने पर भी रोक है। इसे किस तरह से दे रहे हैं? आने नहीं दिया जा रहा जियाउर रहमान को, रोक है। अब ये तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि उन्हें आने दे रहा है, यहाँ तो कोई परेशानी की बात नहीं। ये तो हम उनका घर है, यहाँ तो रोकने से ये तो मुनासिब नहीं है कि यहाँ वो आने से रोक रहे हैं। आपने बात की 5 से 6 लोगों की मृत्यु हुई है पूरे हिंसा की। Punjab Chief Minister Bhagwant Mann inaugurated a new tehsil building in Dibra, Sangur, aimed at improving administrative services for the local population. The new facility is expected to enhance the efficiency of government operations and provide better services to residents. The inauguration, which was attended by various local officials, marks a significant step in the state's effort to decentralize governance and streamline administrative processes. The Chief Minister highlighted the importance of such infrastructure projects in delivering effective governance and ensuring convenience for the public. The move is seen as a part of the government's broader initiative to modernize and strengthen Punjab's administrative framework. क्यों खांदी है? ओ मैं कहा इन्नो नहीं हुंदा, ओए इन्नो हुंदा है, ओ इन्नो ही समझी जाती है। कदे गए होण तो पता लगे ना, कदे भरी चकाई होवे, टोकरा चकाया होवे तो पता लगे ना इन्नू की हुंदा है। पता ही नहीं जो आम घरां दा, ओ पहाड़ा पहूड़ा वाले स्कूलों च पढ़े ने, आम जिंदगी का पता ही नहीं। सो इस करके अज दिड़बे दे विच आया, बड़ा नाम है दिड़बे दा, जिस तरह मंत्री साहब ने कहा कबड्डी दे विच बड़ा बड़ा नाम है ते बड़े बड़े प्लेयर इस धरती ने पैदा कीते ने और स्टेडियम बनाने होर इंटरनेशनल खेडों दे विच भी दिड़बा आले दुआले वाले पिंड सारे रोगड़ा कौरियां सारे खेतड़ा इधर आ गया, इधरों शूलर घराट महला चौंक वो ये जाता उतो कणकड़ भंगुआ फतेहगढ़ गंडुआ ते साडे वाला पिंड धर्मगढ़ अद्धा जखेपड़ भी है, अद्धा जखेपड़ सनाम च है ना, फिर ग्राहां
बख्शी वाला, कासी वाला, सारे अपने पिंड ने इत्थों इंटरनेशनल प्लेयर निकलन, बनाइए स्टेडियम, देइए कोच थोनू इत्थे, ते अपने बच्चे घट नहीं है, किसी तो मौका नहीं मिलता, बच्चे किसी गलों घट नहीं, मौका दे दो। 100 करोड़ तो ਵੱਧ 150 करोड़ आबादी है, जे 1 करोड़ बाद भी एक मैडल करिए, 150 मैडल चाहिए अपना ओलंपिक च, आउंदे किन्ने ने? एक दी खुशी मनाई जाते हैं, एक जित ले, कमाल करती। वो चीन वाले देख लो, एक बंदा 10 जित जाता यार, जिमनास्टिक च, स्विमिंग च, छोटे छोटे मुल्क अपने नालों अद्धे भी नहीं। मैं कल्ले संगरूर जिले ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ अफ्रीका ਦੇ मतलब देश, वो भी मैडल जित के ले जाते, क्योंकि अपने ध्यान ही दिता जाता जी गल्लां बारे। ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲਓ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਆਹ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜਿਆ ਮੈਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ 30-40 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਟਰੰਪ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Patak stated that Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav should focus on his own party's issues. He claimed that the Sambhal incident occurred due to criminals who were allegedly protected by the Samajwadi Party, adding that all the criminals involved in the incident were linked to the party. Patak demanded an apology from Akhilesh Yadav to the people of Uttar Pradesh for the alleged protection of these criminals. He also assured that the state government would take necessary steps to maintain law and order in Sambhal and across the state. देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी। अंकुश देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी जो घटनाएं हैं उनको राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। समाजवादी पार्टी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। वहां के सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं और जो संभल के अपराधी हैं सब समाजवादी हैं। देखिए, हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के Samajwadi Party leader Harendra Malik was prevented by the police from proceedings towards the Sambhal at the Delhi-Ghaziabad border. Malik expressed his frustration over the situation, stating that as per protocol, members of parliament should be treated with due respect and allowed to proceed. However, he was told that the ACP commissioner needed to speak with him before he could continue. Malik criticized the delay, questioning why the ACP had not arranged a time for the discussion earlier. He also remarked on the forceful stopping of his vehicle, while police officers checked every vehicle, causing a traffic jam in the area. तब बात करेंगे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं और यहाँ हमें पुलिस वाले बलात् रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तब आप जाएंगे। अब वो ये समझ से परे है कि एसीपी को अगर बात करनी थी तो उसे समय निकाल करके बात कर लेनी चाहिए थी। वो केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा। हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। अब बड़े साहब हैं तो छोटे लोग खड़े हैं। तो विशेष संभल जाने से रोका जा रहा है कि यूपी में ही एंटर नहीं करने दे रहे हैं। अब यार ये देखो, तुम्हारे सामने की बात है, रोक तो दिया हमें।
अब तो देख सकते हैं कि यहाँ इनसे बात करने के लिए अब क्या करें सर? बात वहाँ करेंगे हम और जानेंगे। सांसद जी, जानना चाहूंगा आप रुको, हमारे अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, एज पर प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली एसीपी से बात करने के लिए हमें यहाँ रोका जा रहा कि एसीपी साहब आएंगे तब बात करेंगे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, और यहाँ हमें पुलिस वाले बलात् रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तब आप जाएंगे। Union Minister Prahlad Joshi, during his visit to Ayodhya, addressed several issues. He said that visit was to offer prayers at the newly inaugurated Ram Lala temple and criticized the Samajwadi Party for playing communal politics following their recent defeats in Maharashtra and Uttar Pradesh. Joshi condemned their protests, including the Dharna in Sambhal, as attempts to disrupt peace. On economic concerns, Joshi acknowledged the dip in India's third quarter GDP to 5.4%, but reassured that India remains fast-growing economy, with the finance ministry set to provide further details. उसके साथ ही साथ अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन होने के बाद इधर मैं नहीं आया था, रामलला के दर्शन के लिए मैं आया हूं। और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये हार के बाद महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीजों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं है। सर, जिस तरीके से संभल मामले में धरने पर बैठ गई है, माता प्रसाद को भी रोक दिया गया है, ये लोग अड़ियल है कि 15 संसदीय टीम जाकर के अखिलेश को नहीं, इनको तो जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। सर, ये भारत की तीसरी तिमाही जीडीपी 5.4 पर कमजोर के कारण 18 महीने में निचले स्तर पर आ गई है। नहीं, तो उसके बारे में मैंने अभी मीडिया रिपोर्ट देखा हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिटेल में उसका जो भी उत्तर है देगा, लेकिन स्टिल आज भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में। चलो यार। सर, मल्लिकार्जुन हार के लिए समीक्षा कर चुके हैं। Keshav Prasad Maurya, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, has strongly criticized the Samajwadi Party in response to the recent statements by SP leaders, including Akhilesh Yadav and Mata Prasad Pandey. Maurya accused the Samajwadi Party of being the primary instigator behind the incident in Sambhal, attributing it to internal political conflicts within the party. He dismissed the delegation sent by the SP as a mere political gimmick aimed at the vote bank politics, asserting that the party's influence has been worn. Particularly after their defeat in the by-elections, Maurya further stated that the violence in Sambhal was not reactive but a battle of supremacy between the SP's parliamentaries and legislators, and emphasized that the incident was being judicially investigated. He advised Akhilesh Yadav to focus on managing his party and not disturb the peaceful atmosphere in Uttar Pradesh, contrasting the current peaceful state with the alleged riot period during Yadav's tenure as a chief minister. Maurya also mentioned that SP's declining vote share, particularly in Muslim majority areas, and urged them to stop attempting to cover their political reality through protests. ये घटना घटित हुई है, अन्यथा कोर्ट के आदेश से शांतिपूर्ण ढंग से कमीशन की कार्रवाई हो रही थी। उसमें इस प्रकार के विवाद को पैदा करने का प्रयास करना यह पूरी तरह से गलत था। मामले की न्यायिक जांच हो रही है और न्यायिक जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की, विधायकों, सांसदों के वर्चस्व की जंग और श्री अखिलेश यादव जी की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उपचुनाव में पराजय का दर्द नहीं भुला पा रहे हैं,
2027 के सत्ताधीश बनने वाले थे और 47 तक उनको कोई आगे भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इस प्रकार की हरकत करना बंद करें। और उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है और श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो दंगा युक्त प्रदेश था, और प्रदेश में कोई शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा। सर, अखिलेश यादव वहाँ पे जाने नहीं दे रही डेलीगेशन को, वही जो माता प्रसाद पांडे हैं सपा डेलीगेशन वो धरने पे बैठ गए हैं अपने। देखिए, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी की सियानी बिल्ली खंभा नोची। कुंदरकी में उनका वोट बैंक खिसक गया, वहां मुस्लिम मतदाताओं ने भी भाजपा के कमल के फूल को वोट दिया। जहां 65% लगभग मुस्लिम मतदाता हो, वहां भाजपा के प्रत्याशी का 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीतना, उनको तो लगा उनकी जमीन ही, मतलब यकीन नहीं है लेकिन जमीन नहीं है उनके पास। और ये धरना प्रदर्शन करने से अब जो उनकी असलियत है वो छिप नहीं सकती। In Tiruvananthapuram, the BJP state organizational meeting is currently underway, with key leaders including BJP National General Secretary Tarun Chugh and State President K. Surendran present. The meeting focuses on strengthening the party's presence in Kerala and addressing various state issues. During the meeting, it was announced that CPM leader Bipin C. Babu has officially joined the BJP, signaling his shift in political alignments. The discussions also touched on the party's strategy to tackle local challenges, including the rehabilitation issues in Wayanad and the growing concerns over the work board occupations in the Kerala, which the BJP plans to raise as a major topic of public discourse. മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് CPM എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വർഗീയ ശക്തികളാണ് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മതനിരപേക്ഷത ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയായി ഇത് മാറി. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. പിന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് മോഡി ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ധാരാളം പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേറൊന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വികസന പദ്ധതിയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഗുണകരമാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ്. ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ, മറ്റൊന്ന് റെയിൽവേയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന 2 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന നയങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് BJPയിൽ അംഗത്വം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതല്ല, ഇനി ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴ, എന്റെ നാടാണ് ആലപ്പുഴ. ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലുണ്ടായ ദയനീയ പരാജയം CPM നമ്മളെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടതാണ്. കേരളത്തിലുള്ള അവസ്ഥ അതുതന്നെയാണ്. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ജി സുധാകരൻ സാറിന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഈ പാർട്ടി പോവുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകനാണ്, ഏറ്റവും നല്ല മന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ചു ദീർഘകാലം കേരളത്തിന് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ആളാണ് ജി സുധാകരൻ സാർ. അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഈ പാർട്ടിയിൽ ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒരു കാരണമാണ്. അതെല്ലാം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു, അതെല്ലാം 2 വർഷമായി. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അതുണ്ട്, ധാരാളം പേർ, ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ഈ പാർട്ടി വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഈ സമ്മേളനമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടും. അതിപ്പം കുറച്ചു കാലം എടുക്കും. മത്സര രംഗത്തേക്കില്ല. ഇനി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ രാജിവെക്കും. താല്പര്യമില്ല. പദവിയൊന്നും നോക്കിയല്ലോ, പദവിയൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നതല്ല. പദവിയൊന്നും നോക്കിയല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത്, എന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞാൻ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള ആളാണ്. SFIയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, DYFയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, DYFയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയിരുന്നു.
കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഈ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ധാരാളം കേസുകളിൽ പ്രതിയായി നൂറുകണക്കിന് ദിവസം ജയിലിൽ വാസം അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നവരാണ്. അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് വന്നവരല്ല. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി, ഇപ്പൊ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പദവി നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പം എവിടെ ആയാലും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും. കൂടുതൽ ആളുകൾ CPM BJPയിലേക്ക് എത്തുമോ? ഉറപ്പായിട്ടെത്തും. ഈ നേരത്തെ നിങ്ങൾ സംഘടനാ നടപടി ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ BJP നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി BJPയിലേക്ക് പോകാൻ ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ഏതാ അത് ഞാൻ വെക്കും, ഉടനെ തന്നെ വെക്കും. ആലപ്പുഴയിലെ പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ കുറെ വർഗീയവാദികൾ, തീവ്രവാദികൾ സമീപനമുള്ളവരാണ് ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അവർ ഈ പാർട്ടി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് G. സുധാകരൻ സാറിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ. അതെനിക്കറിയില്ല. അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ, ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല. 2 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം, അത് കോടതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനകത്ത് കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് മോശം. ഏതാ പരാതി 2 വർഷം മുമ്പുള്ള സസ്പെൻഷൻ 2 വർഷം മുമ്പ്. അതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്നെ പാർട്ടി തിരിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പാർട്ടിയിലുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം കളഞ്ഞല്ലോ, മെമ്പർഷിപ്പ് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചല്ലോ. അങ്ങനെ രാജിവെക്കലില്ലല്ലോ. CPMനകത്ത് രാജിവെക്കലില്ല. അതിപ്പോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സ്ഥാനമല്ല, അത് ഞാൻ രാജിവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇലക്ഷൻ മുമ്പ് കത്ത് കൊടുത്തു, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് കൊടുത്ത് കത്തെല്ലാം പുറത്തു വന്നേ. അതിനകത്തെല്ലാം കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാ. ഒരു 8 മാസം മുമ്പ് ആ കത്തെല്ലാം പുറത്തു വന്നു. ഞാൻ കൊടുത്ത കത്തെല്ലാം പുറത്തു വന്നായിരുന്നല്ലോ. അത് ചാനലുകാരെല്ലാം വിവാദമാക്കിയായിരുന്നല്ലോ. അതിനകത്ത് കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാവും. ഇനിയിപ്പോ അതിനകത്തൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ. BJPയുടെ അവസ്ഥ ദയനീയം അല്ലല്ലോ. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് മാറ്റം ഏതാ That's about the Inside News. Keep watching CVR English.